Emang kerjaan lu ngaya baik, kagak tahu bebenah, nyuci piring kalau belum beres, tau gak lu? Kaki gua otek sakit, aduh. Itu baca nyanyi apaan gue ikut. Aduh, sakit, aduh. Namaku Suketi. Aku dilahirkan bukan untuk jadi penjahat perang. Bocah pantatnya gue korek nih. Lihat, hangat banget kali. Buset, bocah palanya muter. Kerjaan lu ngaya be lu. Kaget gua. Sekolah kagak Ampun, Mbak. Saya kagak sengaja mah. Lu sama anak galak banget. Urusin lu anak lu tuh. Bapak macam apa gua kepala lu? Diapain lu tuh? Diteblak mah Baba mah. Rumah sih berantakan banget kayak Dipan. Hai. Si Onje ikut belakang. Ada no di belakang. Bilangin